میرے عزیز دوستو، آپ سب کو ماہ رجب کا بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدقہ ہزار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ اللہ کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ کرنے سے آپ ہر بری بلاؤں سے اور آفت مصیبتوں سے محفوظ رہتے ہیں، حادثات اور جادو آصف سے بھی محفوظ رہتے ہیں، پریشانیاں مصیبت اور غموں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کی قرآن و حدیث میں اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اس پر گھنٹوں تک بات کی جا سکتی ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رجب کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے تو یہ دو کام کرنا کبھی نہ بھولے، ایک ہے کثرت سے استغفار کرنا اور دوسرا ہے صدقہ کرنا۔ اور صدقہ کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور صدقہ کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں، آفت اور بلائیں بھی ٹل جاتی ہے، یہاں تک کہ جان و مال اور حادثات سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ گھر میں بے شمار برکتیں عطا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 3 مہینوں کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ہی ماہ رمضان کو اور نہ ہی دیگر 11 مہینوں کو اپنا مہینہ کہا، بلکہ ماہ رجب کو ہی اپنا مہینہ کہا ہے۔ تو اس کی کیا حکمت ہوگی وہ ہم مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ تو آج میں آپ کو اس ماہ رجب میں کیا جانے والا ایک خاص صدقہ کیا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ اور صدقے میں کیا کیا دے سکتے ہیں، یہ ساری باتیں ڈیٹیلز میں پیش کروں گا۔ دوسرا کہ علم نجوم اور علم جعفر کی روشنی میں اس ماہ رجب کا ایک خاص اسم اعظم بھی ہے جو بزرگان دین نے ورد کرنے کو کہا ہے، تو وہ اسم اعظم بھی آپ کو پیش کر دوں گا۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ ایک چیز بھی مس نہ ہونے پائے اور آپ کو بار بار کوئی سوال بھی پوچھنا نہ پڑے، اور ہو سکے تو اس صدقے کو اس پورے مہینے میں ایک بار کرنا ضرور، تاکہ اللہ تعالیٰ آنے والا پورا سال آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی ہر آفت بلا اور مصیبت سے حفاظت فرمائے اور اللہ آنے والا پورا سال گھر میں بے شمار برکتیں، رزق، دولت کے دروازے کھول دے، آمین۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو جو کوئی بھی ماہ رجب میں یہ 2 کام کر لیتا ہے، یعنی استغفار کا کثرت سے ورد کرے گا اور صدقہ کر لے گا، تو انشاءاللہ ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ آپ سے راضی ہوگا اور آنے والے پورے سال کی حاجتیں اور مرادیں بھی پوری فرمائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں رزق کی کبھی تنگی محسوس نہیں ہوگی اور اتنی برکتیں ہوں گی کہ 5 لوگوں کا کھانا 10 لوگ آسانی سے بھر پیٹ کھا لیں گے، اور استغفار کرنے والا ایسا ہو جائے گا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، سبحان اللہ۔ تو یہی کمال ہے اس کی فضیلت کا۔ تو ماہ رجب کا مہینہ معرفت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ جنت کے دروازوں کو رحمت بنا کر زمین کی طرف کھول دیتا ہے تاکہ انسانوں کی دعاؤں کو فوراً قبول کی جائے۔ تو اس مہینے کے تعلق سے ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے نواسائے رسول، اس مہینے کا سب سے افضل کام کون سا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، یعنی کثرت سے استغفار کرنا، اور دوسرا ہے صدقہ کرنا، اور صدقے میں ہو سکے تو گندم کا صدقہ کر دیا کرو، یا کسی غریب مومن جو صدقے کا مستحق ہو اسے بھر پیٹ کھانا کھلا دو، یا تو اچھا سا نیا لباس پہنا دو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو جو کوئی بھی اس مہینے میں اپنی حیثیت کے مطابق یہ صدقہ کر دے گا تو یقین مانیے اللہ بے شک اس سے راضی ہو جائے گا، اور یہ صدقہ کرنے سے آنے والا پورا سال آپ کو نہ ہی کوئی مصیبت، پریشانی، آفت ہلا پائے گی اور آپ نہ کوئی حادثوں کا شکار ہوں گی، کیونکہ صدقہ ہر آفت اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے۔ اور صدقہ کرنے سے آپ کے مال میں کبھی بھی تنگی نہیں ہوتی بلکہ آپ کے رزق میں اور بھی اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا صدقہ آپ کو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ قبر میں اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو میرے تمام ویورز سے دلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بابرکت مہینے میں یہ چھوٹا سا صدقہ ضرور کر لینا، اور خاص طور پر فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعائے خیر ضرور کریے گا۔ تو بس آپ کو یہ پورے مہینے میں 2 بار یہ صدقہ کر دینا ہے، وہ بھی آپ کو آپ کی حیثیت کے مطابق ہی دینا ہے، ایسا نہیں کہ بہت سارا لا کر دے دینا ہے، جو بھی آپ کے لیے میسر ہو وہ صدقہ کر دینا ہے تاکہ آپ آنے والا پورا سال ہر طرح کی ناگہانی آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاؤ۔ تو آپ کو یہ صدقہ ماہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے کسی بھی دن 2 مرتبہ کر دینا ہے، یعنی کسی ایک ہی دن میں صبح اور شام میں، یا تو 2 دن لگاتار صبح میں یا پھر شام میں کر دینا ہے۔ اس کا طریقہ بہت ہی
आसान है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप अपनी हलाल कमाई से बाजार से अनाज ले आए। अनाज में आप हो सके तो गंदुम यानी गेहूं ले आए, या तो चावल या बाजरा या किसी भी तरह की दाल भी ले सकते हैं। अब आप चाहे तो 250 ग्राम या 500 ग्राम या तो 1 किलो या 5 किलो भी ले सकते हैं, या उससे ज्यादा भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये आपकी हैसियत पर डिपेंड करता है। अगर अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है तो ज्यादा भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी। अब अनाज में आप कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन गंदुम लेते हैं तो बेहतर है इस सदके के लिए। अगर आपके घर में ऑलरेडी गंदुम है तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये सदके का अनाज हलाल कमाई से लाया हुआ हो, गलत काम करके कमाए हुए पैसों से लाया हुआ ना हो। अब कितनी तादाद में लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप जितना देना चाहते हैं उतना दे सकते हैं। और फिर माह रजब के पूरे महीने में किसी भी दिन सुबह में या शाम के वक्त पाक साफ बावजू होकर जा नमाज पर बैठ जाए और फिर उस गंदुम को किसी बर्तन में अपने सामने रख ले और फिर सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत और अकीदत के साथ 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला के ये 2 मुबारक इसमें पाक या हय्यु या कय्यूम, इसकी 10 तस्बीह पढ़नी है। यानी ये दोनों नाम 1000 मरतबा पढ़ लेने। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या हय्यु या कय्यूम तो ये 1 मरतबा हुआ, या हय्यु या कय्यूम तो ये दूसरी मरतबा हुआ। तो इसी तरह ये दोनों नामों को एक साथ मिलाकर 1000 मरतबा पढ़ लेने। फिर आखिर में भी कोई सा भी दरूद पाक 11 मरतबा पढ़ लेना है और फिर फौरन उस गंदुम पर दम कर देना है, यानी उस गंदुम पर फूंक मार देनी है। और फिर ये गंदुम किसी गरीब मोहताज मोमिन जो सदका लेने का मुस्तहिक हो उसे सदके की नीयत से दे देना है। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं कि ये सदका देना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो फिर आप अपने घर की छत पर परिंदे आते हैं तो वहाँ पर रख दे, या किसी और जगह जहाँ परिंदे आते हो वहाँ पर रख दे। तो इस तरह फिर ये अमल उसी दिन शाम को या फिर दूसरे दिन सुबह में या दूसरे दिन शाम में भी इसी तरकीब के साथ अमल कर लेना है। लेकिन दूसरी बार में आपको अल्लाह तबारक व ताला के दूसरे 2 और अलग नाम का विरद करना है। तो दूसरी बार भी आपको पाक साफ बावजू होकर जहाँ नमाज पर बैठ जाना है और फिर वो गंदुम या चावल अपने सामने रख ले और फिर 11 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़ ले और फिर अल्लाह सुब्हान व ताला के ये 2 मुबारक इसमें पाक या रज़्ज़ाको या गनीयो, इसकी 10 तस्बीह पढ़नी है। यानी ये 2 नामों को एक साथ मिलाकर 1000 मरतबा पढ़ लेने हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रज़्ज़ाको या गनीयो तो ये 1 मरतबा हुआ, या रज़्ज़ाको या गनीयो तो ये दूसरी मरतबा हुआ। इस तरह ये दोनों नामों को एक साथ मिलाकर 1000 मरतबा पढ़ लेने और फिर आखिर में भी कोई सा भी दरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर उस गंदुम पर दम कर दे, यानी फूंक मार देनी है। और फिर वो गंदुम किसी जरूरतमंद गरीब मोमिन को सदके की नीयत से दे दे या तो परिंदों को खिला दे। इंशाअल्लाह ये 2 मरतबा किया हुआ सदका आपको आने वाले पूरे साल में हर आफत मुसीबत बलाओं से महफूज कर देगा इंशाअल्लाह। तो आप एक बार ये सदका माह रजब में वक्त निकाल कर लाजमी कर लेना। मैं आपको कामिल यकीन के साथ कहता हूँ ये सदका आपके घर में रहमतों की बारिश करेगा। रिस्क और आमदनी में इतना इजाफा होगा कि आप खुद इसकी बरकतें भी महसूस करेंगे और आप और आपके घर में या आपके घर वाले आने वाले 1 साल में कोई भी बड़े हादसों का शिकार नहीं होंगे और आप पर या आपके घर पर कोई आफत या मुसीबत आने वाली होगी तो वो भी टल जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर आप ये सदका आपके घर में कोई फौत हुए शख्स यानी आपके किसी मरहूम के नाम से भी ये सदका कर देते हैं तो बेशुमार दुगना फायदा हासिल होगा। इसका सवाब तो आपको मिलेगा ही, साथ में इस मरहूम को कब्र में भी सुकून और राहत पहुँचेगी और हो सकता है इसकी बरकत से अल्लाह उस मरहूम की मगफिरत भी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये कितनी बड़ी सादत की बात होगी कि ये सदका करने से दुनिया और आखिरत दोनों में भी फायदा हासिल हो जाता है। तो इस सदके के अमल को इस माह रजब में लाजमी कर लेना, क्योंकि ये कोई मुश्किल अमल नहीं है, बड़ा ही आसान सदका है, क्योंकि आपको अपनी हैसियत के मुताबिक ही करना है। साल में सिर्फ 1 मरतबा इसी तरकीब के साथ ये सदका कर देना है, जो जरा सा भी मुश्किल नहीं होगा। हम हर महीने अगर 350 रुपए का मोबाइल रिचार्ज आसानी से करा सकते हैं तो अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत के लिए थोड़ा सा खर्च करके ये आसान सदका नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। हम लोग फिजूल खर्ची में हजारों रुपए आसानी से उड़ा देते हैं, लेकिन जब कोई सदका करना हो या किसी को कुछ देना हो तो हमारे हाथ रुक जाते हैं। तो खुदारा ऐसा हरगिज हरगिज ना करे। ये सदका हमें दोनों जहानों में काम आने वाला है, इसको तर्क मत कीजिएगा। ऐसे मौके और बाबरकत महीने साल में बहुत कम आते हैं, इसको नजरअंदाज कभी ना करे। अब इस सदके के लिए एक जरूरी बात यह है कि अगर आपने एक बार गंदुम लिया तो दूसरी मर्तबा भी गंदुम ही लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहे तो दूसरी मर्तबा चावल या कोई दूसरा कोई भी अनाज भी ले सकते हैं। इसलिए कोई ये ना सोचे कि हर बार गंदुम ही लेना
लेना है, दूसरी चीज भी ले सकते हैं, लेकिन गंदुम के लिए फजीलत ज्यादा है और सवाब भी बढ़ जाता है, इसलिए गंदुम लेने को कहा गया है। या आप किसी को गोश्त या अंडा या तेल या राशन की कोई भी चीज भी लाकर दे सकते हैं। आजकल तो बाजार में राशन की किट भी अवेलेबल होती है, वो पूरी किट भी दे सकते हैं। अगर आप अनाज का सदका देना नहीं चाहते तो बाजार से अच्छा सा कोई लिबास ले आए और फिर वो लिबास किसी जरूरतमंद गरीब मोमिन भाई या बहन को जो सदके का मुस्तहिक हो उसे सदके की नीयत से ये लिबास दे दे। हदीसों के मुताबिक कहा जाता है कि जब तक वो शख्स वो लिबास को पहनेगा तो आपको बेशुमार नेकियां मिलती रहेगी, यहाँ तक कि ये लिबास पहनकर वो नमाज अदा करता है तो इसके सवाब का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अल्लाह आपको इतनी नेकियां अता करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब माह रजब का खास वजीफा ये है कि इस महीने में हर दिन सुबह में अव्वल और आखिर सिर्फ 3-3 मरतबा कोई सा भी दरूद पाक पढ़कर दरमियान में या गनीयों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है, यानी 100 मरतबा या गनीयों पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह इस इसमें आजम की बरकत से आपके घर में रिज्क की इतनी खैर बरकत और दौलत की बारिश होती रहेगी कि आपके घर की तमाम माली परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये सदका करने के साथ साथ आप इस माह रजब में नमाजों की पाबंदी करें और जितना हो सके दिन या रात में इस्तगफार को पढ़ा करे, यानी अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करे। अगर किसी को इस्तगफार पढ़ना नहीं आता तो कम से कम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतना ही पढ़ लेगा तो भी बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला गफूरुर रहीम है, वो आपको भी मुआफ फरमाएगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जो कोई भी इस माह रजब में ये 3 काम करेगा, यानी नमाज, इस्तगफार और सदका करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे राजी होगा, आपको दोनों जहानों की कामयाबी अता होगी, आपकी दिली हाजतें और मुरादें आने वाले 1 साल की पूरी फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो ये वीडियो देखने के बाद कौन कौन ये सदका करने वाले हैं मुझे कमेंट करके अपना नाम बताए या तो सिर्फ 1 मरतबा आमीन टाइप कर दे। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएगी और आप भी मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और आज की इस वीडियो को माह रजब का महीना खत्म होने से पहले पहले हिंदुस्तान के हर मुसलमान के फोन में पहुंचा देना, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। और ऐसी मजीद वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल अल कुरान एंड हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस मुबारक महीने में इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।